नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा सेप्टेम्बर 2024 केमिति रहिबो राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय में विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व यदि आप चैनल को प्रथम थर कर आसी तेज वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र सेप्टेम्बर 2024 केमिति रहिबो राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि शुभाशुभ भाग्यफल विषय में। दर्शक बंधु ये कर्कट राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति चंद्र। कर्कट राशि शुभवार रविवार सोमवार घातवार बुधवार। शुभ संख्या 2, 7, 9। शुभ रंग धला और नाली। ए कर्कट राशि व्यक्तिविशेष माने किपरि होइथांती स्वभाव रे ना एही राशि व्यक्ति परोपकारी संग्रहशील पुत्रवान गुणवान साधु पितृभक्त एवं स्त्री मानक ठारे बस न हेउथुबा व्यक्ति। प्रथम भाग रे रोगी और दरिद्र, मध्य भाग रे सुखी, तृतीय भाग रे धर्माचरणकारी तीर्थयात्रा परायण आदि स्वभाव होइथांती। दर्शक बंधु ए कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई ए सेप्टेम्बर मास एक मिश्रित फलाफल आनिबा को जाउछि। कारण एही मासरे आपनको अनेक प्रसंग रे सतर्क रहबा पड़िबो एवं चैलेंजर सम्मुखीन होगा प्रस्तुत होगा पड़ो। आपणकर कैरियर विषय कथबार्ता करें जदि जहाँ आम सूचना मिलूँ चाकरी अवस्था भल हो। आपण कार्य बहुत व्यस्त रे कार्य संपर्क में अन्य सहर किंबा अन्य देश को यात्रा करिवार संभावना अच्छी जो आपण टिके क्लांत अनुभव करिपारंती, किंतु यह आपणक कार्य पई अत्यंत अनुकूल परिस्थिति आनिबो। यह व्यतीत व्यवसाय करुवा लोकंकु किछि असुविधार सामना करने को पड़िबो एवं आपणको समस्त सरकारी नियम पालन करने को पड़िबो, नचेत आपण किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती किंबा टिकट संबंधी एक नोटिस मध्य पाई पारंती। प्रेम संपर्क पई मास अनुकूल अटे। प्रेमर परिवेश रहिबो। देवगुरु बृहस्पति अनुग्रह रे आपणकर प्रेम विवाहर संभावना बढ़ुथिबा परि मन हुए। विवाहित लोक मानक विषय जदि आम आलोचना करिबा तेबे समय आपणक संपर्क पई उत्थान पतन रे परिपूर्ण हेबो। आपणक जीवन साथी तांको परिवार सदस्यों प्रति अधिक आग्रही हेबे, जो कारणरू आपणक दुहिंक मध्य झगड़ा परिस्थिति सृष्टि होई पारे। बेले बेले से कटु कथा मध्य कहि पारंती जहाँ सत होई पारे, किंतु शुणिबा को खराब लागिबो एवं आपणक संपर्क रे उत्तेजना बढ़ी पारे। तेणु सावधान हेबा एवं जुक्तिरु दूरे रहिबा भल हेबो। मासटी छात्र छात्री मानक पय अनुकूल हेबो। आपणक निजर अध्ययन रे संपूर्ण ध्यान देवार सक्षम हेबे एवं भल मार्क पाइबा परे आपणकर मन खुशी हेबो। पारिवारिक जीवन मध्यम धरणर हेबो। माँ को स्वास्थ्य किछि खराब होई पारे। दीर्घ यात्रा करिवार संभावना होइछि। धार्मिक स्थान गुड़िक मध्य परिदर्शन करिवे। विदेश भ्रमणर परिस्थिति मध्य सृष्टि होई पारे। किछि स्वास्थ्य समस्या होई पारे। यदि आपण निज प्रति ध्यान दियंती नाही तबे आपणक स्वास्थ्य प्रति यत्नवान हेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। अर्थनैतिक स्तर में आय वृद्धि पाइब एवं खर्च मध्य सामान्य रूप से कमिब। सेमानंक मध्य संतुलन प्रतिष्ठा करने आपणक पय गुरुत्वपूर्ण हेब। दर्शक बंधु जो दुईटी मुख्य ग्रह को नहीं आम आलोचना करती राशिफल विषय से दुईटी ग्रह होउछन्ति बृहस्पति और शनि, जहाँकि आपणक राशि वर्तमान बृहस्पति एकादशस्थ और शनि अष्टमस्थ। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, यश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक। तेणु यही बृहस्पति गोचर स्थिति अनुसार द्वितीय
ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଧନଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ଆପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ରକମର ପଇସା ଇନକମ୍ ସେଥିରୁ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଫଳ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତିର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହିଛି, ସେମିତି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଛି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି ସେ ମନସ୍କାମନାକୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ସତ୍ୟର ଦେବତା। ତେଣୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ଆମେ ରୋଗର ବିଚାର କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ବିଚାର ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିଛି ଶନି। ତେଣୁ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତି ହୋଇପାରେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାତା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।